Evo, danas smo došli do ove košnice koja je modificirana, nešto poput Langstruta, ali nije Langstrut, nego je to ram 30x40, znači pološka. Nju ću da otvorim radi toga da skinem ovo saće što sam dao pre 5-6 dana sa medom, da skinem, da oslobodim prostor gore na satonošama zbog pogače koja treba tek da naiđe. To je košnica sa pokretnim krovom, sad će da vidite kako to izgleda, ali prvo da pustimo 2 dima da se najavimo pčeli, da bi se pčela umirila. I sada šta radimo? Dižemo ovaj poklopac, skidamo ovaj karton, pogledamo pčelu, pa ćemo dalje da nastavimo. Evo, sad smo došli mnogo blizu da bi videli kako se to radi. Znači, sa pčelarskim nožem prvo odvajamo ovaj zbeg žičan. To treba malo da se vodi računa jer hoće odjedanput da i onda nastrada palac, kao što je sada to urađeno. Evo vidite, to su te parčići od saća koje sam ja stavio sa medom pre jedno 4-5 dana. One to odnele. Jer da sam ja stavio ceo ram sa medom, one to ne bi pipnule, a ovako sam morao da to da napravim parčiće da bi one to prebacile dole gde je njima zgodno. Ove godine je trebala prihrana i to dobra. Pregledajući ovo je 7. košnica danas. Ne znam ovde kakva je situacija, ali do sada uglavnom imaju med, imaju koliko da prezime, ali ipak je potrebna i pogača u jesen da im se da. Evo, ja ću da probam da izvučem neki ram odavde. To lagano. Evo, tu malo ima meda. Na kraju nema. S druge strane nema. Evo i ovde ima. Sad možemo ove ramove da pomerimo, da bi došli do, evo ovdje baš dobra, evo to je ta kapa, dobra kapa. Sa druge strane isto, ima i otvoreni med. Vraćamo istim redom. Evo, isto ima kape. Mi kažemo da je kapa ovo, vidite ovaj polukrug. Tu ima i, ako se vidi, ja mislim da se vidi perga, prah koji je neophodan da se pčele odgajaju. Bez praha nema pčelarenje. To i u jednoj knjizi tako piše.
Znači prah je glavni. Evo i ovdje. Evo vidite, ovdje čak ima i leglo. Evo ga, leglo ovdje. Ja ne volim maticu da tražim. Znači, ona je sebi stvorila odličnu zalihu za zimu. Tako da ne treba nešto posebno sada uraditi. Evo i ovo je dosta težak ram. Evo je matica. Jer vidite. Matica je tu. Trebamo je što pre i lagano spustiti da je ne bi ozledili. I sada vraćamo ramovu istim redosledom. Vraćamo nazad da im ne pokvarimo sistem kako je ona sebi to odredila. Stavljamo i ovaj ram. Tako. Stavljamo žičanu poklopac zbeg. Onda utopljavajući materijal. U prolećnom delu, kada se pregled ovako letimice i kada očekujemo mrazeve, onda sa gornje strane možemo da stavimo plastičnu foliju sa naznakom da u jednom ćošku napravimo otvor za ventilaciju, da ne bi došlo do stvaranja unutra vlage. Eto, to je to. Ja sam s ovim pregledom prvi jesenji pregled završio.